अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत और इस्राइल की हुकूमत इखलाकी दिवालियेपन का शिकार है, वजीर आजम इमरान खान। रियासत मुफ्त तालीम देने में नाकाम हो गई, खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करती है, चीफ जस्टिस। अमरीकी सेटकॉम कमांडर की दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ को पीस मेकर की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर अदनान। MQM के मकतूल रहनुमा अली रजा आब्दी की वालदा का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। जाली बैंक अकाउंट्स में नैब ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में चौथा रेफरेंस दायर कर दिया। टोरंटो में हिंदू फोबिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जनूबी क्यूबिक में मुंजमद बारिश और तेज हवाओं के बाद निजाम जिंदगी मुतासिर। कनाडा की बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक क्वाड्रिका CX बाज़ाब्ता तौर पर दिवालिया करार। एंड्रयू शेर की ऑनलाइन बयानात में एडिटिंग साबित करती है कि उन्होंने हद से तजावुज किया, लिबरल्स। मेयर टोरंटो GTA रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की अहम तफसीलात से बेखबर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत और इस्राइल के हुक्मरान इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। ये हुक्मरान इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे, मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत और इस्राइल के हुक्मरान इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत और इस्राइल के हुक्मरान इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। ये हुक्मरान इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्राइल मगरबी किनारे और भारत मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। इस्राइल और भारत का ये कब्जा आलमी और उनके अपने आइन की खिलाफ वर्जी है। और क्या इस्राइल और भारत के लोग इस नफरत को महसूस नहीं करते? इमरान खान ने कहा कि इस्राएली और भारतीय अवाम अपने लीडरों से क्यों नहीं पूछते कि वो इलेक्शन जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने निजी स्कूल फीसों में इजाफे के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत तालीम की फरहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने निजी स्कूल फीसों में इजाफे के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत तालीम की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूल फीसों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत हुई। वालिदैन के वकील ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने निजी तालीमी इदारों की रेगुलेशन के कवायद को कलअदम करार दिया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एक और फैसले में रेगुलेशन के कवायद को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि कवायद कलअदम करार देने के बाद सिंध हाई कोर्ट कैसे बहाल कर सकती है। आइन का आर्टिकल 18 कारोबार और तिजारत की बात करता है। क्या स्कूलिंग कारोबार है? समझना है कि तालीम तिजारत में आती है कि कारोबार में। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए हुकूमतों से मुफ्त तालीम की फरहमी के लिए किए गए इकदाम पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आइंदा समाअत पर हुकूमतें तैयार होकर आएं और हिसाब दें। रियासत तालीम की फरहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रियासत खुद लोगों को निजी स्कूल्स में दाखिलों पर मजबूर करती है। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल मैकेंजी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर पाकिस्तानी किरदार की तारीफ करते हुए कहा, माजी में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियां काबिल तहसीन है, खित्ते में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل میکینزی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں پر پاکستانی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیاں قابل تحسین ہیں، خطے میں قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سفارت خانے نے امریکی سینٹ کام کمانڈر جنرل میکینزی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل میکینزی نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل میکینزی کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جنرل میکینزی نے پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ انہوں نے پاکستان کے سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ جنرل میکینزی نے وزیر اعظم، وزیر دفاع، سیکریٹری خارجہ، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ایئر چیف اور نیول چیف سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں جنرل میکینزی نے خطے میں قیام امن کے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق جنرل میکینزی نے افغان امن عمل میں پاکستان کی سہولت کاری کے کردار پر بھی گفتگو کی اور ماضی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قربانیوں کو بھی سراہا۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ جنرل میکینزی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں پر بھی پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کچھ بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پیس میکر کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کبھی بھی دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ آج میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے، جس کی روشنی میں مزید فیصلہ لیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو پیس میکر کی ضرورت پڑے گی۔ لاہور میں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ نواز شریف کے دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو کبھی بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ آج میڈیکل بورڈ نے ان کے صحت کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے، جس کی روشنی میں مزید فیصلہ لیا جائے گا۔ اس سے قبل میاں نواز شریف اپنے طبی معائنے کے لیے شریف میڈیکل سٹی آئے تھے۔ ان کے ہمراہ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی تھے۔ نواز شریف طبی معائنے کے بعد واپس گھر روانہ ہو گئے۔ ایکچولی once he was incarcerated اور جب وہ سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تھے تو وہاں جو ایک ہائی پاورڈ بورڈ تھا، دے ڈیٹیکٹڈ کہ کچھ اوکلوژن ہے، سینوسس ہے، جو نیک کی جو آرٹریز ہوتی ہیں ان میں جو سپلائی کرتی ہیں، بلڈ سپلائی کرتی ہیں برین میں۔ سو آئی واز سسپیشس اباؤٹ اٹ اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو فردر انویسٹیگیٹ۔ اس وجہ سے ہم نے ان کا ایم آر آئی اور ایم آر اے کیا تھا۔ ایم آر آئی اور ایم آر اے بہت سگنیفیکنٹلی ڈیزیز شو کرتا ہے، اینڈ اٹ از اے یارڈ اسٹک ٹو جو کنفرمیشن کرتا ہے کہ ہاؤ بیڈ ڈیزیز از۔ تو اٹ ہیز بین ڈاکومنٹڈ کہ ان کا کریٹیکل اسٹینوسس ہے۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں مقتول ایم کیو ایم رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کی والدہ نے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مقتول سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کی والدہ نے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کی والدہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیٹے کے قتل کی تفتیش پر سوالات اٹھا دیے اور چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ علی رضا عابدی کی والدہ نے کہا سی ٹی ڈی تمام گواہیوں کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے، گرفتار ملزمان کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ نہیں کیا، تفتیشی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک اعلیٰ سطح کی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے۔ عینی شاہد کو گواہان میں شامل نہ کرنا سوال یا نشان پیدا کر رہا ہے۔ سی ٹی ڈی آخر کیوں گواہان کو نظر انداز کر رہا ہے؟ اس درخواست کے ذریعے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی میرے بیٹے شہید سید علی رضا عابدی کے بہیمانہ قتل کی تفتیش کے حوالے سے انصاف کیا جائے، تاکہ اس کیس میں کیے گئے انصاف کو ایک مثالی حیثیت حاصل ہو اور تمام مجرم چاہے وہ کتنے ہی بااثر اور طاقتور ہوں بے نقاب کیے جائیں اور انصاف کے کٹہرے میں مجرم کی طرح حاضر کیے جائیں۔ چیف جسٹس سے میں درخواست کرتی ہوں کہ سو موٹو نوٹس لیں اس کے اوپر اور وہ اس کی کیس کی تحقیقات میں
खुद दिलचस्पी लें। इस हवाले से MQM तंजीम बचाओ कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मुतालिका हुकाम को आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमाओं फोन पर बात करूंगा। अली रजा आब्दी के कातिल अगर गिरफ्तार न हुए तो फिर मुल्क में कोई भी शरीफ शहरी महफूज नहीं है। आज इनके वालिदैन से बात की, अखलाक आब्दी भाई से मेरा राब्ता था, तो हमने यही फैसला किया था कि अप्रैल में हम देखते हैं कि इंतज़ार करते हैं। अब मेरे ख़्याल में आज मैंने बात की है तो इंशाल्लाह मैं MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को भी फ़ोन करूँगा, मैं मुस्तफ़ा कमाल को भी फ़ोन करूँगा, अनीस कायम खानी को भी करूँगा, मैं कंवर नवेद को भी करूँगा। और ये हमारा असासात है, ये पूरे मुल्क का असासात है, ये कौमी असासात है, ये कोई मामूली नुकसान नहीं है। उनके घर वालों का, मेरी भाभी का, उनके बच्चों का तो सबसे बड़ा नुकसान है ही, लेकिन ये पूरे मुल्क का, पूरी कौम का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अगर इसको हमने इसी तरह जाने दिया, ये एड्रेस ना हुआ और ये कातिल ना पकड़े गए, उन्हें करार वाक़ई सज़ा ना हुई, तो फिर उसके बाद इस मुल्क में कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, कोई नफीस आदमी महफूज नहीं है। कुछ बात कर लेते हैं जाली बैंक अकाउंट्स मामले में। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में चौथा रेफरेंस दायर कर दिया। जांच पड़ताल के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान नामजद हैं, जिन पर गैर कानूनी तरीके से सिंध हुकूमत से ठेका लेने का इल्जाम है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जाली बैंक अकाउंट्स मामले में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में चौथा रेफरेंस दायर कर दिया। जांच पड़ताल के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 2 को मुंतकिल कर दिया गया है। इसमें मजमूई तौर पर 13 मुल्जिमान नामजद हैं, जिन पर गैर कानूनी तरीके से सिंध हुकूमत से ठेका लेने का इल्जाम है। ओमनी ग्रुप के CEO अब्दुल गनी मजीद समेत अहलिया मनाहिल मजीद भी मुल्जिमा नामजद हैं। रेफरेंस के मुताबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद ने हसन अली मेमन और अली अकबर के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्टर हारिश और अब्दुल गनी को फायदा पहुंचाया। अब्दुल गनी ने बेनामीदार मिनहाल मजीद के नाम पर करप्शन के पैसों से कीमती प्लॉट भी लिया। नैब ने DHA के इस कीमती प्लॉट को अब अपनी तहवील में ले लिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज भी नैब की जानिब से जाली बैंक अकाउंट्स केस में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया गया था, जिसमें आसिफ जरदारी के करीबी साथी सेक्रेटरी लैंड सिंध आफ्ताब मेमन, ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान भी नामजद हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।